हेलो दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल इंडियन एक्स मुस्लिम साहिल पर। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को पता चल जाए। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जितने लोग मेरे वीडियो को देखते हैं कम से कम उसे लाइक कर दे या डिसलाइक कर दे, कुछ भी करे चलेगा। और जो कोई डिसलाइक कर रहा है वो कम से कम कमेंट बॉक्स में वजह बता दे कि किस रीज़न से वो डिसलाइक कर रहा है, ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं। आज मैं आपको रमज़ान के ताल्लुक़ से और रोज़े के ताल्लुक़ से कुछ चीज़ें बताना चाहता हूं, क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है और बहुत सारे गैर मुस्लिम को ये पता नहीं होता है कि मुसलमान रमज़ान को इतनी अहमियत क्यों देते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं और मैं ये बताना चाहता हूँ कि रमज़ान की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है। अगर उसकी इम्पोर्टेंस देखना है हमको, तो कुरान ने इस चीज़ को वाज़े किया है। जैसे कि आप सूरह बकरा सूरह नंबर 2, जो चैप्टर नंबर 2 है कुरान का, उसमें वर्स नंबर 185 में इसकी वजाहत की गई है। अल्लाह फरमाते हैं, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश शहर फ़ल्यसुमहु व मन कान मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान उतारा गया, जो लोगों के लिए हिदायत है और जो हिदायत और हक़ व बातिल के दरमियान फ़ैसला कुन है। तो तुम में जो भी इस महीनों को पाए उसे रोज़ा रखना चाहिए। हाँ, जो रोगी हो यानी बीमार हो या सफ़र में हो तो उसे दूसरे दिन में ये गिनती पूरी करनी चाहिए। अल्लाह ताला की मर्ज़ी तुम्हारे साथ आसानी की है, सख्ती की नहीं। वो चाहता है कि तुम गिनती पूरी कर लो और अल्लाह ताला की अता की गई हिदायत के अनुसार उसकी बड़ाई बयान करो और उसके शुक्रगुज़ार रहो। तो जैसे आपने सुना ये चीज़ कि रमज़ान वो महीना है जिसमें अल्लाह ने कुरान को नाजिल फरमाया, कुरान उतारा, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है रमज़ान की। अब इसमें भी एक झोल ये है कि ऐसा नहीं है कि कुरान को, ये वाले कुरान को पूरा का पूरा कुरान जो है वो रमज़ान के महीने में नाजिल हो गया। अब इसमें भी इनका कहना ये है कि रमज़ान में जो शब कद्र है या लैलतुल कद्र एक रात है, उसमें भी झोल है। इनको नहीं पता है, कोई लास्ट की जो ऑड नाइट्स होती है उसमें से कोई एक रात है, इनका मानना है 21, 23, 25, 27, 29। अब उसी में से किसी रात में ये कुरान जो है, जो दुनिया वाला कुरान है, वो लौहे महफूज यानी एक ऐसी किताब है आसमान पे जिसमें अल्लाह ने जितनी चीज़ें हुई है और होने वाली है सब चीज़ यानी A to Z चीज़ उसमें लिख के रखी है। वहाँ से ये कुरान जो है रमज़ान के महीने में फ़र्स्ट टाइम उतारा गया था और उसके बाद बैतुल इज़्ज़त में इसको रखा गया। और उसके बाद सिचुएशन के अनुसार जैसे जैसे ज़िंदगी नबी की गुजरती गई और जैसे जैसे मसले आते गए, उस हिसाब से आयत को उतारते गए, ये इनका मानना है। ठीक है, ये मुझे तो बोंगी लगती है सब, यानी बहुत कंफ्यूजिंग है। दूसरी चीज़, रमज़ान में रोज़े रखने के लिए कहा गया है, जैसा कि आपने इस आयत का तर्जुमा देखा था। अब ये रोज़े में क्या परेशानी होती है, क्या प्रॉब्लम होती है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। हाँ, इसमें अल्लाह ने इतनी छूट, कम से कम आसानी दे दी, और वो कह भी रहा है कि हमने आसानी दी है कि अगर कोई इंसान बीमार है तो उसके लिए ऑप्शन है कि वो रोज़ा छोड़ दे और फिर बाद में
رمضان گزرنے کے بعد وہ روزہ پورا کر لے. اور اگر کوئی سفر میں ہے، کدھر ٹریولنگ کر رہا ہے، تو اس کے لیے بھی ایک آپشن چھوڑا گیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ ٹریولنگ میں ہو تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہو اور بعد میں اس کو پورا کر سکتے ہو. لیکن قرآن نے یا اسلام نے یہ دو لوگوں کو تو آسانی دی ہے، لیکن غریبوں کے بارے میں بالکل خیال نہیں رکھا ہے. غریب و مزدور اور جو محنت کرتے ہیں، کڑی محنت دھوپ میں بوجھا اٹھانے کا کام کرتے ہیں، ٹیکسی ڈرائیور ہے، یہ سب کے لیے کوئی آسانی نہیں ہے. ان کو کیسے بھی روزہ رکھنا ہی ہے. وہ آگے ہم دیکھیں گے کیا کیا پریشانی آتی ہے روزے میں. تو خیر اتنی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی جن کو نہیں پتا تھا کہ رمضان کا امپورٹنس اس لیے ہے کیونکہ اس میں قرآن اترا. اب اس میں روزے کا حکم بھی قرآن میں دیا گیا ہے. سورہ نمبر 2 یعنی سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 اور آیت نمبر 183 میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے یعنی رمضان کے روزے فرض کیے گئے جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی یعنی اللہ سے ڈر کا راستہ اپناؤ. اب یہاں پہ صاف ہے کہ روزے فرض ہے یعنی کمپلسری ہے لوگوں پر. اور روزے رکھنے کا مقصد یہ ہے، اس کا ایم یہ ہے کہ ایک انسان، ایک مسلمان، وہ اس کے اندر اللہ کا ڈر آ جائے، خوف آ جائے، اور وہ جو راستہ اسلام نے بتایا ہے اس کو مکمل طور پہ فالو کرنا شروع کر دے. اور دوسری چیز، قرآن اتارنے کا مقصد جو اس کے پہلے والی آیت میں ہم نے دیکھا وہ یہ ہے کہ لوگوں کو ہدایت ملے، اس لیے قرآن اتارا گیا ہے. حالانکہ میں ابھی سمجھتا ہوں، میں نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ہدایت کی کتاب نہیں ہے، نہ روزہ رکھنے سے کوئی تقوی حاصل ہوتا ہے، وہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا. خیر آگے بڑھتے ہیں. آپ نے اتنا تو سن لیا رمضان کیا ہے، روزے کیا ہے. ابھی آپ نے بہت سارے مومنین کو دیکھا ہوگا کہ وہ واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ فاسٹنگ کے جو فائدے ہوتے ہیں وہ رمضان آتے ہی وہ شروع کر دیتے شیئر کرنا کہ فاسٹنگ کرنے سے یہ سائنٹیفکلی پروون ہے، یہ فائدہ ہوتا ہے، کینسر سیل مر جاتے ہیں، ایسا ہو جاتا ہے، ویسا ہو جاتا ہے، ڈائبٹیز اچھا ہو جاتا ہے، اس میں فرق پڑتا ہے. میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ خیر وہ ایک الگ بحث ہے کہ کیا فائدے ہیں یا نہیں ہے، لیکن جو رمضان کے جو روزے لوگ رکھتے ہیں اس میں کیا کیا پریشانی ہوتی ہے اور کیا وہ فاسٹنگ میں جو فائدے ہیں اس میں آ بھی سکتے یا نہیں آ سکتے، آپ خود طے کر لیجئے. میں آپ کو پریشانی کیا کیا ہوتی ہے رمضان کے روزوں میں وہ ایک ایک کر کے پورا سسٹم بتاؤں گا. یہ مسلمان خود بھی اس بات کو ریلیٹ کر پائیں گے، اور اکثر مسلمانوں کا یہی حال ہوتا ہے جو میں بھی بتانے جا رہا ہوں. کچھ مسلمان ایسے ہوں گے جن کے ساتھ الگ مسئلہ آتا ہوگا، پر اکثر لوگوں کا یہی حال ہے.